स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग को लिख हुआ that is in x square plus dx plus c equal to 0 এটা আমরা কি লিখব a is the তো বিদ্যুৎ লিখিত মান লিখিবা 4% of x square b 4% of x equal to constant value. Next करेंगे discriminant of quadratic equation. That is b known as b square minus 4ac. Number of solution or zeros or roots of a quadratic equation. That is 2. Because quadratic equation is formed from a quadratic polynomial. Quadratic polynomial or quadratic equation form हो जाए. That is why the number of solution of a quadratic equation is 2. Suppose this is your quadratic polynomial ax square plus bx plus c. Simply equate the polynomial with 0. You will get a quadratic equation in one simple way. That is all. देखिएगा methods to solve a quadratic equation. Number 1, using algebraic identities. Tema factorization हो. Second method using middle term within method. That's all. Round 1. Five. Completing square method. ये वस्तु सिलेबस ना लगे. मॉडल रखी. Next, using the quadratic formula. It is applicable on all kinds of quadratic equation. लिखिए important. So as we have discussed, we are looking for values of zeros for a quadratic equation. Standard formula of this kind. Thank you, sir.
What next? Nature of roots of a quadratic equation. Polynomial center to correct alpha beta alpha and beta both can be fraction, both can be positive, both can be negative, one positive, one negative, and sometimes alpha and beta both are equal to each other, right? So those are the character of or nature of roots. Condition 1, if discriminant is greater than 0. What is discriminant? Already told you, discriminant is how much? B square minus 4ac. This d square minus 4ac decides whether nature of the roots of the polynomial are real or imaginary. If discriminant is greater than 0, then roots are. तुम्ही আগৰ চেপ্টাৰৰ কোৱেশ্চন দুটা কৰিব পৰা এখিনি দুটাও কৰি দিলা তুমি যেটো ক্লাছ লেকচাৰ কৰিছে আগৰ চেপ্টাৰত যদি কিবা ডাউট আছে তেকা দুটা কোৱেশ্চন কৰিব পাৰা তেতিয়া মেথছ হৈ যাব কৰিবা then roots are real and distinct মানে বেলেগ বেলেগ roots all have different but real. What is real? Real means real number. Real number all kinds of number we are using from the beginning of study. The number is to use of real number. These are whole number, natural number, fraction, decimal, rational, irrational, everything inside real number. Second condition, if d is equal to 0, then roots are real and equal. Real and equal. And third condition, if d is less than 0, d is less than 0 means negative. Negative 18 is into negative 1. Then roots are not real, they are imaginary. They are imaginary. Theory part ইমান খিনিয়ে হয় কোয়াড্রেটিক ফর্মুলাটো মই লিখি দি আছো বাৰু কোৱা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কিমানটা টাইপ আছে এটাই আছে কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন quadratic polynomial is equal to 0 যদি করে দিয়া that is quadratic equation বেলেগ বেলেগ কোন নাই নেক্সট মানে লিখা আছে বটকে ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা তোমালোকে যে মিডল টার্ম স্প্লিটিং করা কেতিয়াবা মিডল টার্ম স্প্লিটিং কৰোতে মনত নপৰে কিবা হ'ব কোন দুটা নাম্বাৰ বা মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে প্ৰবলেম হয় না ডাঙৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিলে তো ইউজ quadratic formula applicable for quadratic polynomial and quadratic equation. That is, if ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation, then x value will be minus b plus minus root over b square minus 4c divided by 2a plus minus this minus b plus root over b square minus 4ac and minus b minus root over b square minus 4ac divided by 2a. This is quadratic formula. Notice, as I told you, there will be two values of roots. There are two zeros. They can be real and distinct. They can be real and equal, and they can be imaginary. Imaginary root which they have to. If I write x square plus 3 equal to 0, this will be x square equal to minus 3. This is x will be opposite by x to the minus
এই তোমার -3 হলো তো তোমালোকে ওলাব নাজানা ঠিক আছে বিকজ আমি নেগেটিভ নাম্বাৰৰ স্কয়াৰ ৰুট লোৱা এতিয়ালৈকে শিকা নাই এই পাৰ্টখিনি ক'ত আছে দিস ইজ দ্য পাৰ্ট অফ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ চেপ্টাৰ তো ক্লাস 11 ত আছে আৰু কমপ্লেক্স নাম্বাৰ চেপ্টাৰত ইমাজিনাৰী ৰুটস পাই তাতেও কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন চেপ্টাৰটো আছে আৰু তাতেও এই ফৰ্মুলা ইউজ হ'ব এইখানে মই লিখছো it is applicable for all kinds of quadratic equation কমপ্লেক্স নাম্বার দরকার নাই এখানে দিয়া নাই মই আয়োজেটি করা হয় টেক্সট বুক টু ওলাই লৈ পেলাই ফার্স্ট কোয়েশ্চন বিলাক কৰিব ট্রাই কৰা ফ্রম কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন আরামসে কৰা ইমান বেছি পুশ কৰিব নালাগে যেহেতু তোমাৰ সিলেবাস কমপ্লিট হৈ আছে এটা বস্তু কব ৰৈছে পাবা this is a quadratic equation when a is not equal to 0 মনত ৰাখিবা যদি a equal to 0 থাকে কি হ'ব if this term will become it will be a linear equation গতিকে a to equal to 0 হ'ব নোৱাৰে মনত ৰাখিবা next thing x or maximum power কিমান হ'ব power of x will be how much that must be 2 যদি এনেকে লম্বাকে ইকুয়েশন এটা দিয়া থাকে সলভ করার যদি x এর পাওয়ার 3 বাই যোৱা that will be a cubic equation not quadratic for being a quadratic equation maximum power of the variable must be 2 not greater than 2 not less than 2 মনত ৰাখিবা কৰিব নালাগে quadratic polynomial equation হবনে চেক কৰিব লাগে মানে ফাইন্ড পাবা কালকে आंसर ওলাই দিছে পুরা x equal to পাবা 6 First question কি দিয়া আছে সাবা exercise 4.1 x plus 1 whole square 2 into x minus 3 a square plus twice ab plus b square. This is twice x to be the 6. X square plus 2x plus 1 even minus 2x plus 6 equal to 0. How much left? X square plus 7 equal to 0. Yes. It is a quadratic equation. Because maximum power of the variable is 2 all para বাকি বিলাক কৰা ইজি হয় 10 মিনিটত কৰা হৈ যাব মানে ওকে গুড আনন্দা কোয়েশ্চন কৰি দিন নেক্সট কোয়েশ্চন মই ডাঙৰসা কৰি দিলো suppose x plus 2 whole cube and x into कैसे क्वेश्चन को x plus 2 whole cube and 2x into x plus 1 whole square plus x square minus 1x question number 2 number 7 solve for us do you know the formula of a plus b whole cube yes a cube plus 3 into a square plus b 3a b square plus b cube multiply kora 2x into x square 2x into 1 x cube 3x square multiply by 2x 12x plus 8 2x square minus 2x fine 2x square minus 2x cube okay. This is x cube minus 2x cube plus 6x square plus 12x plus 2x plus 8 equals 0. X cube and
4x square 14x plus 3 equal to 0. Highest power is 3? No. It is at the highest power 3 is sine y current quadratic is not a quadratic equation. হয়ে গেল নহয় না 4x স্কয়ার নহয় তো মই কিউব টার্ম স্কয়ার টার্ম তো কম্বাইন করে দিলাম ऐसे एक हो जाएगा x cube minus x cube this is 6x square plus 14x plus 8 equal to 0 still it is a cubic equation not quadratic mistake to rectify করে দিলো কোনো কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন হবে না আবার চেক করে বসবে জানা হয়ে গেল বুঝি স্যার হিসাব বুঝি স্যার প্রত্যেকটা অসুবিধা বুঝি স্যার দেরি কাটো জানা হবে ক্লিয়ার হলো তোমরা কি কোয়েশ্চন আছে কি তোমরা পড়ে দিব লাগে সবার ফাস্ট রিঅ্যাক্ট করা থ্রি স্পিড চলিয়েছে হ্যাঁ লাস্ট কি আছে লাস্ট চেক করে দিব চেক করে দিব বা চেক করে দিব বেলেগ এটা কিছু পড়াই রাখি তাৰপিছত ডকুমেন্ট চেক কৰি দিবি next a few word problems are given a few conditions are written here and you have to create a quadratic equation from it. First one is the area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. If the breadth is x meter, then the length will be how much? Twice x plus 1. Listen, the length of the plot is one more than twice the breadth. So if I consider length, breadth of the plot be x meter. Therefore, length of the plot is one more than twice the breadth. Breadth value was x. Twice of the breadth is 2x. One more means plus 1. Meters. According to the question, area of the plot is given 528 meters square. ইয়াতে solve কৰিব পৰা নেকি কৈছে জান পোৱা নাই in the form of quadratic equation বনালে আকৌ solve নকৰিলে হ'ব the length of this area this is 528 well পিছত solve কৰিবা পিছত মই কৰিব দিম solve এতিয়া নালাগে homework solve কৰিবা length is twice x plus 1 breadth is x 528 2x square plus x bring it on the left hand side 528 equals to 0 so this is the final look of the quadratic equation it is matching with the standard form ax square plus bx plus c equals to 0 if I try to compare both what will be the value of a, b and c? B is 1 and c is minus. তোমালোকে ক'ব পাৰা নাই ইয়াতে discriminant কিমান হ'ব? Please find the discriminant of this quadratic equation 2x square plus x minus 528. What will be the value of discriminant? This was exercise 4.2. Exercise 4.2 question to ইয়াতে খতম এখিনি এডিশনাল দিছো আমি ডিসক্রিমিনেন্ট ওলালে হ'ব b স্কয়ার minus 4 into a into c so it will be 1 4 to the 8 500 minus into minus plus it take the 64 8 to the 16 22 42 4
4225 is a positive number. That means greater than 0. That means what type of roots we get from it? Real and distinct. Distinct means nothing. They are different. দুটা বেলেগ বেলেগ ভ্যালু রুটস পাম আৰু দুটা কি হ'ব ৰিয়েল নাম্বাৰ হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল বাকি কেইটা কোৱেশ্চন তোমালোকে কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰা from remaining questions 10 ৰ কোৱেশ্চনটো কৰি দিলো আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো বনাই দিছো যেনিবা অটো এইটো বুজি পাইছা সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা ওকে দিছা বুজাই দিম নেকি তোৰ ওপৰত জেসমিন নালাগে fourth question sab apna roman 4 ase question total distance to be traveled by train is how much हो गया 480 किलोमीटर ओके नंबर 4 to 4.1 में बहुत केस है इधर लिखी बात टोटल डिस्टेंस to be traveled by the train equal to 480 kilometers. तारपत्र में लिखिए let speed of the train be x kilometer per hour. Speed of the train be x kilometer per hour. So do you know the distance formula? Speed equal to distance by time. So time equal to distance by speed. ইয়াতে মই ডিসটেন্স কিমান কৈছো চাবা ডিসটেন্স ইজ 480 কিলোমিটাৰ and speed is x kilometer per hour so time taken কিমান হ'ব time taken distance divided by speed hour এটো এক্সপ্ৰেছন বুজি পাইছা ভেৰি গুড কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে কি if the speed of the train is 8 kilometer less if the speed is 8 kilometer per hour less then time taken is 3 hours more killing sabab new speed what will be the new speed after reducing the speed by 8 kilometer per hour x 1 more minus 8 verify etu বুজি পাইছা নে কিয় মাইনাস কৰিছো অরিজিনাল স্পিডৰ পৰা 8 কিলোমিটাৰ আমি লেস কৰি দিছো নিউ স্পিড টো but distance to the what same থাকিব ন distance to বদলা বুলি কোৱা নাই only the speed is reducing so new time taken distance divided by speed মোক তোমালোকে অলপ মাথা ইউজ কৰি দিতে কোৱা this one is the time taken initially this is time taken finally after reducing the speed by 8 kilometer which side is bigger this one or this one first one why which one is bigger 1 by x or 1 by x minus 3 তলত যিমানে সৰু হৈ যায় ইমানে ভ্যালুটো ডাঙৰ হৈ যায় 1 by v2 होता this time is bigger than this time how many of you did not understand this how many of you they বুজি পোৱা নাই okay sabab 1 by 2 মানে value কিমান হয় কোৱা
1 by 2 0.5 1 by 5 হলো কিমান 0.2 1 by 4 হলো কিমান 0.25 ওকে ফাইন এটা কম্পেয়ার কৰা 1 by 2 1 by 5 1 by 4 সবতকে ডাঙৰ দুটো ক'ত আছে যদি এটো সৰু আছে আৰু সবতকে সৰু দুটো ক'ত আহিছে যদি ডাঙৰ আছে if the denominator is bigger between two fractions then that fraction will be smaller in these two cases here the denominator is x 4 suppose imagine 480 x means suppose 10 just imagine x equal to 10 480 divided by 10 কিমান হ'ব 48 if x equal to 10 10 minus 3 is how much 7 480 by 7 is 480 by 7 যদি আমি করব 7 6 are 42 7 8 are 56 जी है आप 68 by सुना नहीं so which one is bigger 68 or 60 এটা বুঝিয়ে স্যার result 60 কোন আছে দেন 48 এর ছিল so as লিখি according to question this 480 by x minus 3 minus 480 by x this one is bigger than this one by how many hours what 3 hours ঠিক আছে তোমার বুঝি পেছা yes এটো যদি ইকুয়েশন ক্রিয়েট কৰিব লাগিব ডাইরেক্ট লিখিব নোৱাৰা 480 টো কমন লৈ লোৱা এটো হ'ব 1 by x minus 3 1 by x 3 তাৰপিছত এলসিএম লবা x into x minus 3 x minus 3 3 by 480 x cancelled this is x square minus 3x this is 480 3 and 3 cancelled plus 7 x by x minus 3 480 by x minus 8 हो और कितनी x minus 8 और तो उल्टा लगता है तो बोल दिया x minus 3 क्यों हम मतलब मैंने सेम लिखते हैं ठीक है सवाल को सॉल्व करा कितु बाटी बना लगे do cross multiplication and write the answer cross multiplication करते 8 into x square minus 8x 3 into 4x plus उल्टा होने की लिखते उल्टा होने की वेट होने की this one is 8 this is 3 so it is about 3 so it is about 8 3 to काटले 160 times x square 8x then 1280 this is the quadratic equation we got from this situation और इन बुझे गए ना राजनीतिक बुझे गए তাৰপাছত মানৱতে বুজি পাইছা লিখি লোৱা আৰু দুটা কোৱেশ্চন বাকি আছে ওয়ার্ড প্ৰবলেম কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেচন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে কৰিব নাজানিলে মোক নেক্সট ক্লাছত ক'বা এটা মই তোমালোকক কোৱেশ্চন কৰি দিম ফ্ৰম নেক্সট এক্সাৰসাইজ চাই লোৱা বৰ্ডত ইয়াতে দিয়া আছে কি find the roots of the quadratic equation by factorization. Question number 3. That is root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. Can I solve for it? Real terms করিম না algebraic identity use করিম কি করিম quadratic formula বা ডাইরেক্ট quadratic formula করিবা
quadratic polynomial করা পসিবল হয় বাট মই মিডল টার্ম স্প্লিটিং দিয়ে করি প্রোডাক্ট অফ দিস টু that is 10 root 2 into root 2 কিমান হয় root 2 into root 2 2 into 5 10 10 কেনে কি পাম 1 into 10 2 into 5 these are the possibilities এটা প্লাস আছে প্লাস করে দিয়া 7 পাই যান so root 2x square plus 2 plus 5x plus 5 root 2 root 2x square plus 2x plus 5x plus 5 root 2 root 2x তোমার কমন হলে এটা বসে যাব x এটা বসে যাব root 2 5 টু কমন হলে এটা বসে যাব x এটা বসে যাব root 2 বর্ডত চাইবা 2 ভিতৰত কি লুকাই আছে there are two root 2's inside 2 so I have taken root 2x as common how much left root 2 left I have taken root 2x as common 1x left so x plus root 2 root 2x plus 5 equal to 0 now x plus root 2 equal to 0 or root 2x plus 5 equal to 0 x equal to minus root 2 x equal to 5 by root 2 আর এইখানে দিলে কৰিব পাৰা ইচ্ছা কৰিলে তুমি 5 root 2 by 2 will কৰিব পাৰা প্ৰবলেম নাই এনেকে এইফালেও হ'ব so these are the values of the roots ইয়াতে আৰু তোমালোকে আলফা বিটা লিখা আৰম্ভ কৰিবা because ইয়াতে ভেৰিফাই কৰিব দিয়া নাই ইয়াতে অনলি সলিউশন কেটা ওলাব দিছে ঠিক আছে দেখো একটু বলে দিয়েছি তোমালোকে নাম্বার 4 টু চলে যেতে পারা 2x square minus x 1 by 8 equal to 0 সবকে এইটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে লবা ঠিক কোশ্চেন তো ইজি হবে so simplify the equation multiply each and every term by 8 then solve it এটু কৰিলে তোমালোকৰ ফিনিশ হৈ যাব ক্লাস কৰাটো